গাইছ ওয়েলকাম টু মাই চেনেল আৰু এয়াই হিৰক গা ধুই উঠিলে ঘৰ পৰা ওলাই আহিল এতিয়া আমি যাই আছোঁ মানে ক'ত দেউল চবা ভাত খাব মানে দেউল খোলাত দিয়ক তাতে যাই লাগাৰ পাই আছোঁ মজা আহে এই আগত যাই আছে মানুহবিলাক দিয়ক আৰু আমি বৰ্তমান আহিব দেউল মন্দিৰ আৰু এইটো হৈছে দেউল খোলা আমি সেয়া কৰি উঠি লাগাৰ পাইছোঁ দিয়ক और हम लोग पोखा के आ गया और हमने इसको देखा है पहले फिर और है ये हमारा नाम जो नामको ये सपन है ये हमारा हीरो है डॉक गोल्डा लगा पाम डायरेक्ट गायक सब टाइम डॉक है ना डायरेक्ट गायक सब आमी डॉक गाइस सीधा आमी काम खाम तो गाइस माने ओलामा आइने बागा दिलो दी ते माने माने गायक था रेडी बोलो गायक से फर्स्ट टाइम ब्लॉग मेरे कॉलेज की मेरे कॉलेज की हे गाइस माने इटा मैं माने होली खेलबा जाम और इटा माने आज आम होली আছে और होली खेले सब देखाम इटा काम सब निदिस मजाके की होय इम देखाम देखाबो आपनके केना मूर्ति होय इम द ए सब अवस्था को सुना मैं की होबो और पिछ ए गुडी खेरिता फादर दादा तो होली खेलबा जाय आछो The drone shot. Cina? Cina. Sasu. Jamda. Napa? Ya betul kok. Ini kau isu kau kele itu ya. Aduh ya beri gambar. আমার পট্টৰৰ মন্দিৰ মানে তাতে মানে এটা ৰখছি গয়টো মজাকে এতিয়া প্ৰসাদ দিব এই খাই লৈ আমি নখাজত যাম দক গাইছ মই অলপ বই লৈছোঁ এতিয়া আমি ভাগৰ কেম্বা লাগিছে গাইছ সেইকাৰণে ৰখছোঁ দক গাইছ নখাজত যাই লাগাত পাই